Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu konačno posle dužeg vremena imat ću dve teme kojima mogu da vam se pohvalim, pa ako ostanete uz ovaj moj video moći ćete vidjeti kakvih noviteta imam i čime sam hteo da vam se pohvalim. Na samom početku hteo bih prvo da se zahvalim ljudima koji su postali članovi mog kanala, znači i ovi koji su uzeli članstvo Pšenica i Suncokret i Kukuruz. Hvala vam puno zato što pokušavate da pomognete da opstane ovaj kanal, to jest da se održi što se tiče ovog katastrofalnog odnosa YouTube algoritma prema mom kanalu. Naravno, to je bilo prvo što sam hteo. Drugo, hoću svima da se zahvalim ko uopšte gleda i prati moj kanal bez obzira da li je postao član. I ovaj video je prevashodno za članove. Članovi će mnogo ranije moći da pogledaju ovaj video, dok će ostali pratioci i gledaoci morati malo da sačekaju, tako da polako krećemo sa privilegijama koje sam obećao članovima. Hvala što ste me saslušali. Naravno, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, lajkujte, kliknite na obaveštenja, postanite član, a sada ćete da čujete šta se sve desilo i kako je došlo do ovih lepih vesti u mom gazdinstvu. Gledalci koji su redovno pratili zbivanja na mom kanalu znaju šta se dešavalo, znaju kakvi su bili moji planovi, šta sam sve planirao da učinim u svom gazdinstvu. Naravno, vreme je teško, poljoprivreda je na najnižim mogućim granama. Ja na sreću zarađujem još na dosta strana, tako da u suštini to sve nekako opstaje. Kad bi samo ratarstvo gledao, to bi već stavio ključ u bravu. Hoću da se vratim na ono, ako ste gledali od prošle godine moje video snimke gde sam vam objašnjavao šta sam planirao, kako da izgleda to neko moje gazdinstvo, dvorište i tako dalje. Međutim, desio se nesporazum sa komšijom. On je na kraju odustao od te trgovine, ja sam onda izmenjao kuću tu koju sam njemu kupio sa drugim komšijom i mislio sam da je to kraj ove priče. Međutim, tu se dešava sada jedan veliki obrt. Nažalost, kako kažu, jednom ne smrkne, drugom ne svane. Komšija je umeđu vremenu se razboleo i preminuo. Ja sam tu skroz odustao od dalje tog proširenja placa na ovu stranu koju sam nekih 25 godina planirao i bilo sve dogovoreno. I umeđu vremenu desilo se da su ljudi koji su to nasledili rešili da to prodaju i meni su to ponudili pod nekim korektnim uslovima. Jedino je moralo prilično brzo da se reši i da se isplati ova kuća. Ja naravno nisam bio u nekoj ne znam kakvoj finansijskoj situaciji, kao što nisam i dalje, ali uspeo sam da na brzinu dobijem kredit i zahvaljujem se ljudima koji su to pomogli. Verovatno sad zbog tog kredita imam problem što ne mogu sad da dobijem kredit za ovu sejalicu koju takođe treba da isplatim, ali sada vam ne dužim. Uglavnom, dobijam kredit, isplaćujem ovu kuću i vidjet ćete sada dalje šta se dešavalo. Znači, konačno širim se i na ovu stranu gde sam tolike godine planirao. Sada, manje više iz neke potrebe, nemam više sad toliku potrebu, sada, pošto sam se proširio na desnu stranu i morao sam menjam planove, ali kada se već otvorila neka mogućnost i kada su mi ljudi ponudili neke korektne uslove i realnu cenu, nisam definitivno mogao da odustanem i da rizikujem da mi tu dođe neki novi komšija s kojim ću imati problema. Što se tiče same ove, kako Mika i ja kažem, hacijende, to je stanje dosta loše, to je sve za rušenje, to nije uopšte za neku hvalu, ali kažem, meni je bitan samo plac i da se proširim, tako da to sam konačno razrešio. Nadam se da ću u nekom kraćem vremenu ovo uspeti da srušim. Vi ćete vidjeti tu detalje kako se to bude šta rušilo, ravnalo, sređivalo. I što se toga dela tiče, vidjet ćete sad malo kako ćemo srediti ovo dvorište. Zadnje koje nam je bitno, od kojeg krećemo, znači to neko ekonomsko dvorište. A posle ćete vidjeti u videu i ono šta imam drugo da se pohvalim, a drugo je da sam uspeo konačno da dođem do mašine. Znate da sam bio kupio kamen i onaj grebani asfalt, međutim drugar koji mi je obećao da će to uraditi ravnanje
te moje, kako se kaže, hale, šupe, nije imao vremena i sada je našao vremena, pa ćete vidjeti kako smo to uradili i kako sada izgleda šupa, to jest kakav je novi izgled te šupe i kako smo sada parkirali mašine. Evo ga, kreće rušenje Berlinskog zida. Na redu je vađenje ovih pančića. Tu je bilo koje kakvih izdanaka i to je dozvolio pokojni komšija da izraste visoko i onda kad su to sekli, evo vidite kako su ostavljali, to možda probuši gumu, evo vidite, to je sve po 10-ak santimetara oštro, tako da moramo polako to sa ovom kombinirkom povaditi. Sad ima ozbiljna kantina. Ovdje kubik zemlje odmah pali. Stravota ruka. Evo Mlađa polako počupao je ove panjeve ovdje nuz zid i sad će to da gura ovdje gdje će se posle tovariti zemlja. On će sad ovo malo da poravna i kreće da ruši ovo platno, a Mika i ja idemo da doručkujemo. Majstor Mlađa je doručkovao, mi smo gladni, tako da mi krećemo prvo s doručkom. Evo dok smo mi doručkovali, pogledajte šta je majstor Mlađa sve uradio. Viš ipak je niže tamo dosta. Da. Odlično. Ovo nije bilo, ovo kad ove godine? Koje? Ovu hlavu. Ne, pre 2 godine. Ne, prošlo, kad sam bilo? Pretprošlo, bilo je. Odlično, odlično. O, svaka čast, majstor je budan. Nema kakvi zebancije s njim. A šta? Šta kažeš, Slobodane? Nemoj. Nešto, hoćeš da daš neki izjavu? Ne, samo neka rade ljudi. Evo. Neće da, a hoćemo s njim da napravimo biznis, da napravimo privatnu deponiju prvu.
Sremice naše lepe su znaše, ničeg se ne plaše. Igrati znaju, pevati znaju, ljubit se najbolje. Sremice naše lepe su znaše, ničeg se ne plaše. Kuvati znaju. Naravno da ovo ništa nije reprezentativno, ovo je sve za rušenje, zato sam to i hteo da kupim, zato sam tolike godine bio u pregovorima sa prethodnim vlasnikom, ne bi li ih to srušio, poravnao i ovdje sebi napravio, proširio svoje dvorište i napravio lepo prolaz. Međutim, čuli ste sve šta se dešavalo ako ste pratili moj kanal. Nadam se da će ovdje za vrlo kratko vrijeme biti sve sređeno i da ću vam onda snimiti video o tome. Sad krećemo ovo rešavanje problema s ovom prašinom. Kreće ovdje kopanje u ovoj šupi. Znači ovo ćemo pokušati da naspemo kamen i taj grebani asfalt koji imam, da malo rešimo se ove prašinčine. To vlažna zemlja sta posjeti. Polako majstor kopa. Sjebat će mu u agres ova zemlja. Majstor Mlađo polako napreduje, evo ja nosim ove grede, trčim odavde s ovog platna, Mika će kositi travu, evo vidite koliko je već iskopao i dobro to ide i samo da se ovako nastavi. Krenuo sam sad u ovu avanturu, moram svakako onu hacijendu rušiti i nadam se da će uspjeti to sve da isfinansiram. Evo za sad sam prebacio ovu staru građu od Kotobanje, ide to polako. Oslobodio sam onaj deo zida, ima još tu malo i moći će majka da sluši taj zid. On naravno ovo i dalje kopa, a Mika je uzeo da kosi travu. Trava nam je već dosta porasla, ali evo kao što vidite Mika to prilično piči, tako da brzo će biti gotovo i onda prelazi u voće. Ovo je iskopano, malo smo ovog spar betona pobacali ovdje da ne bude preduboko i da se ne potroši previše kamena i sada konačno krećemo sa dugo očekivanom akcijom sipanja ovog kamena. Evo vidite.
nestalo je čorbe. Nika sipa. A Mlađa nastavlja sa širenjem ovog kamena. Evo kako sada ovo izgleda, znači kako su parkirane ove mašine, treba još malo ovdje da se očisti. Naravno, pregledati, uraditi prvi obilazak, vidjeti šta je niklo, pobacati džakove, vidite tu je vetar doneo neki malo najlona, ali u suštini to je sada neki izgled gdje je sve parkirano unutra. Još malo bolje kad se parkira, bit će i slobodan prolaz. Nismo se sad trudili za to i tako da ćemo moći malte ne da cirkulišemo da se jedan traktor pomeri i moći će sve živo da se isteraju šupe. Vidite kako je urađen ovaj grebani asfalt. Tu smo mi sad malo se vozali, smo natjerali prikolici, ima mjesta gdje smo ga pomerili, a u suštini što se tiče same ove šupe, to je otprilike sada taj neki izgled koji za sada mogu da napravim. To je sad neki maksimum koji sam očekivao i koji sam mogao da dobijem. Sada i ovo dvorište polako dobija neki svoj, pa ne mogu da kažem konačan izgled, ali izgled koji će većinu vremena činiti. Naravno ima tu, vidite, ima tu još nekog smeća, ima ovo deo plata da se sruši, treba tamo da se reše ima ovdje ove kutije također sa pesticidima, praznim flašama koje treba se bace, ali uglavnom malo po malo ovo smo iščistili. Što se tiče šupe, evo vidite kako sada to izgleda, gdje su sve ove mašine koje je bitnije da budu zaštićene što se tiče sunca, kiše, tu parkirane. Ovaj deo naravno vidite ovdje smo isto nasuli. Ovdje ima još ovo staro gvožđe, treba da pokupim to da odnesu. I sada ovo dvorište smo krenuli da sređujemo, vidjeli ste u ovim snimcima kako je to izgledalo hronološki, šta je urađeno. Ima tu još da se radi, ima i ovaj deo plata da se sruši dok se ne dođe do onog zida, a naravno ovdje ćemo imati sada sljedeći zadatak je rušenje ovih svih objekata i pravljenje normalnog prolaza koji sam toliko dugo planirao, kao što sam već rekao. Vidjeli ste sve šta se ovo dešavalo u ovom mom domaćinstvu, kako se proširilo ovo dvorište, kako sam proširio dvorište. Vidite kako smo preparkirali mašine, kako je sada to za sada sređeno. Sada sljedeći korak, čuli ste, znači rušenje ove kuće, ravnanje, pravljenje kapije, spajanje s ovim dvorištem definitivno. Ovdje mi je ostalo elektrifikacija ovog dela hale, mislim da ću to moći da izvedem ove godine i to bi bilo dovoljno što se tiče mojih nekih planova za ovu godinu. Ja bih bio zadovoljan. Sa vama sam izuzetno zadovoljan, zahvaljujem se naravno prvo opet članovima mog kanala koji, kažem, prvi su imali priliku da gledaju ovo i čuju ove vesti. Hvala svim ostalima koji prate moj kanal i koji gledaju. Ako do sada niste zapratili, obavezno zapratite kanal. Ako želite da imate neke povoljnosti na mom kanalu i da ranije gledate videe ili da učestvujete u nekim akcijama od kojih ćete imati koristi, postanite član mog kanala, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!